Oh. Ulit. Hold on. Tumatayo. Bilis. Oh, let's go. Kapit ha, hold. Ay, naku, ang taas, naku, taas. Hold on din. Paangat pa lang tayo, angat. Ang taas ah. Ang taas na natin niya. Hold. Oh, yun na, pababa. Oh, angat. Oh, gigilid. Ayun na. Umal ka. Pangaulag. Yay! Ju. All done. Hold on. Ayun na. Taas yun! Tagal! Ang taas na natin, baby Sim. Akyat na tayo, akyat. Go uphill. Up and up. Up. Anak, huwag kang malikot. Huwag kang maininda. Anak, nadidistract sa'yo eh. Nadidistract kay ate. Nadidistract kay. Ay, wala na. Spinning. Nahilo na ata. Okay. Kamote. Dad, kamote.
Ganda. Autumn is real. Ganda. Autumn is real. Let's eat! Puting! Doon ka doon. Tikman natin yung salad. Ibang flavor naman to. Ay, ito. Barbecue daw. Yun. Ito. Yung barbecue. Malat. Ito kayong may. Bigyan mo yung beresin. Eat. Ikaw dito ka. Iya. Bigyan mo daw. Kusi, sabi. Gugutom pala yung baby namin eh. Kusi, sabi. Na. Picture. Sabi. Sarap ng salad ah. Iya. Nandito ko kay mami. Sa salad kayo dito ako. Here. Doon kay mami. Kay mami ka, salad doon. Salad. Para kita ka sa video dito. Yes. Beresin, salad. Mm. Yes. Cheers. Yes. Baby. Maalat na yan. Ayot nga. Cheers. Hindi, tipla talaga nila dito. Ngayon to. Kahit sa ano, McDo tsaka sa mag-Italian ka tsaka ano. Ayaw ko, mom. Subo mo daw. French fries yung pakain mo. Ha? Ayaw mo gumawa nito eh. Di ba may spaghetti ka doon? Wow! Eto, gusto niya Ate Umi, salad. Salad. Nay, tama, tingnan mo. Oy! 1, 2, 3, go. Isa pa, more. Isa pa. 1, 2, 3, go! Woo! Okay na. Picture.
silip tayo. Bilis. Hindi, medyo na to. Bilis. Lagyan mo dyan sa baba.